بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يطعم ويسقي والذي يميت ثم يحيي وهو المرجو في كل الحالات والمستجيب للدعوات وهو قاضي الحاجات فله الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فسبحان الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ وأدى ونصح وأبلى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد في الأولى والأخرى وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وعلى أثره اقتفى. أما بعد، فإن جميع المخلوقات في هذا الوجود الضخم لم توجد إلا بالله، فكلها محتاجة إليه ولا بقاء لها إلا به، والإنسان جنس من أجناس هذا الوجود كرمه الله فخلقه بيدي واختاره لعبادته ومناجاته فكلفه وخاطبه وعلمه ووجهه ورغبه وحذره، فهو مرتبط بالله في كل أحواله، في حركاته وسكناته ودقات قلبه وأنفاسه، فلو أنفك عنه لحظة هلك. وما أجمل كلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر ما تكره خيرا كثيرا،
وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه 10 كلمات من عمل بهن وأيقن بمعناهن نفعه الله بهن. احفظ الله يحفظك، أي احفظ حقوق الله واعمل بشريعتي وأقم حدوده واجتنب حرماتي، تكن تحت رعايته وعنايته وهدايته وتوفيقه في أمور دينك ودنياك. فمن آمن بالله وبرسالته وألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته من غير تشبيه ولا تمثيل، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب قدرته، وجاهد في الله بحسب طاقته وإمكانياته، واستحيا من الله فاجتنب المحرمات والموبقات. روي عن أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله حفظه الله في مصالح دينه ودنياه، في أهله وماله وولده. ومن حفظ أوامر الله حفظ عليه دينه، فلا يقع في الشبهات المضلة ولا في الشهوات المحرمة، ويموت على الإيمان إن شاء الله، ويحفظه من شياطين الجن والإنس ومن النفس الأمارة بالسوء. ومن حفظ الله في شبابه وقوته حفظه الله حال كبره وضعفه. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فيمتعه بسمعه وبصره وعقله وقوته. وإن الله تعالى ليحفظ بالرجل الصالح ولدا وأهلا وجيرانا وولد ولدي والدويرات التي حوله، فما يزالون بحفظ الله وبستره. والضد بالضد والضد بالضد، نسوا الله فنسيهم ويمكرون ويمكر الله. من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويسدده ويوفقه. ومن يكن الله معه حصلت له القوة التي لا تغلب، والركن الشديد الذي لا يهدم، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. كتب بعض الصالحين إلى أخ له فقال: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. التعرف إلى الله يكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع شريعته ودوام اتصال به.
بالذكر والدعاء والطاعات والعبادات المشروعة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن توجه إلى الله توجه الله إليه، ومن مشى إلى الله شبرا مشى الله إليه ذراعا، كما جاءت بذلك الأحاديث. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخاء عامله الله باللطف والإعانة في حال شدة. فهذا نبي الله يونس عليه السلام لما دعا وهو في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف في بلاد غريبة، يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الله الحوت فطرحه في العراء. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أمي على تنو، أمي على بركة الذي تنين كغان، الذي بركة لي كغان ساني واتي بلا جلنا كبوكا جون يرو. أمي سيريا كفو باتما ولي سيتي ميني باتولي كغان فالي على كلمبي على كلمي ale de ye danni kɛ, ale ala kelen, ale de ye ɲɛnamaya di, ale ala kelen, ale de ye saya fana kɛbaga ye. fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sa kaban ka kunu saya kɔfɛ ka tɔtɔ masa min ɲɛdan sanuman kelen pe ye, o y'ale ala de ye, dul jalali wal ikram, masaya tigi ani setigi, ale ala kelen pe de do. sete jɔn si ye, dabali tɛ jɔn si ye fo ala kelen pe, fo ala kelen pe. ala y'a ka dantan fɛnw dan ale ala batoli de kan, ala ye dantan fɛn bɛɛ lajɛlen dan ale ala batoli de kama. ala ma dantan fɛn si dan fa ka sɔrɔ bato cogo bɛ minnu na u bɛ ala bato n'a ye. an ɲɛ bɛ kuluba minnu na ninnu bɛ ala bato, an ɲɛ bɛ baba minnu na ninnu bɛ ala bato, an ɲɛ bɛ jiriba minnu na n'o ye des milliards d'hectares voire des millions d'hectares de forêt, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ala bato. an ɲɛ bɛ daba minnu na minnu bɛ pan kama na, ninnu bɛɛ bɛ ala bato k'u to panni kɔnɔna na. an ɲɛ bɛ daba minnu na n'u bɛ jiw kɔnɔ, ninnu bɛɛ bɛ ala bato k'u to jiw kɔnɔ. an ɲɛ bɛ daba minnu na gere kan, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ala bato k'u to gere kan. jinɛw bɛ ala bato, ala y'u da batoli de kama, anw ɲɛ t'u la. mɛlɛkɛw, ala ko a m'olu dan foyi kama n'a ka yamarukan na batoli tɛ, olu tɛ dumuni kɛ, u tɛ ji min, u tɛ sunɔgɔ. ala y'olu dan a batoli dɔrɔn de kama. kabini ala y'u dan don min na fo diɲɛ bɛ taa wuli, mɛlɛkɛw tɛ foyi dɔn fo ka ala ka yamarukan na bato. wa ale ala a ko khalaqal insana biyadihi, a ko ale sɔrɔla ka buna adamaden dan n'a yɛrɛ bolo fila barikama ye. maa min ye buna adamaden dan, a ka sɔrɔ k'a fɔ buna adamaden ɲɛna k'a ma adamaden dan foyi kama fɔ ale ala batoli. dantan fɛn bɛɛ lajɛlen dannen don masa min batoli kama, n'olu bɛ masa in bato. buna adamaden bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo di? ayi, buna adamaden ye ala ka dantan fɛn dɔ de ye, a ma ka dantan fɛn min dan foyi yɛrɛ kama fɔ ale ala kelen pe batoli.
nya ala ya fa al-qur'an bakono ko dan tan fe na le ala ya damu de buna adama deni ko buna adama den ka don ka fo kuni dan tan fem bela jelen nunun bela jelen ba ale ala bato shu nunun bela jelen ba ale ala bato kle nga on adama den on de tuga ala bato tugo don on de tuga bato ke tugo nya don ta ala ko nunun bela jelen de ba ale ala kle be bato ambadan al-islamu min bayira ka fo siga tala adama den ka doni dangene doni tamaki ka bo adama dena pew ka fo dankun flawre shitala ala fe fo ala kelimbe batoli ni adama denye kaka nyina maya consacrer fewre la minta ma batoli wal ma kaka nyina maya ko kla man ni fewre ni nyonte siga tala ala ya dankun gamanya anyana na dankun ko aflila dankuma walma dankun tununala nata ala ya buna da madenda batuli drompe de kama kamna kanyina maya jumine fota kanyina maya labba buna da madin yertise kal lafiya sura kanyina maya kononi amma batuli te buna da madin be hitaji lafiya minna buna da madin be hitaji ni kal lafiya ni kadaha o tesoro ni buna adama de illa minin bela jele maki sawoy kadamne i musawla kata se i dewma katabla i sinjula katabla i balmawla katabla i barake nyona e adama de barake nyoma taki sawoy roro i koni nya buna adama de haklima bela jelen ka do ko sete moye o fangate mo wala mais ala de se ko kaka joni kila wasa i musola i dewna i fruchela balmawla kablawla siginyona barake nyona illa wasalendo fambe e jesus malendo fambe nununa bato de beni se joma no e ma bato le kadaka makilimpe ale de se kan bela jelen blanca de arama de mo kelema no ten na flo tc masaya tc diplôme tc relation tc joro tc foi kelempete ko se ka buna adama de ni bela jelen blanca ke adama de sa wali di usman ni bela wanyana me adun la tike ko nyuma adene do ni bele ba ninde kama kado ka fo ala yere ba fo femi ma ko nyana ma yalla tike ko nyuma atesro fu ila fo mabatuli والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم حياة طيبة ألكم غمن لمن يرى لألالا كسبتي برن من كيكا le résultat jabi min bola ale ala bolo o de jinla te ko nyuma ka bo do tila mo yoro la ma jinla te ko nyuma den na folo la ama jinla te ko nyuma den masayala ama jinla te ko nyuma den kalana ama jinla te ko nyuma den mogotiyala ama jinla te ko nyuma den dugulenyala ama jinla te ko nyuma den chayala ama den muso chayala ama den nafulo chayala ama den foila ay jinla te ko nyuma den kalimania ale alama kabangi ganyana maya consacrer ale ala batulila akwabe jinna te ko nyuma nyina maya duma abodaka ale ala bodaka joma ni fami odeni nyina maya duma ala se ka daka joma kasro war chamonte kasro fangate kasro den chayate kasro muso chayate kasro kalambo nyete kasro joro bunyete ala be jien clan ka jien tigre clan tamam na jarale ala ka ke komi bonbon kadaka joma jomno limandare alala ka banga te ale allah subhanahu wa ta'ala batu baye ambe zereya ka fo batu mawre cité minin batolika kan fale ala kele
ambe seria kafo an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka chidendo ale min cira ni tiɲɛ diinɛ ye ale min cira ka cili kɛ hinɛ ye ka se dantan fɛn bɛɛ lajɛlen ma a ye ala ka ci kan lase a dafalen ka ala ka jɔnw k'i kɔnɔnajɛya u ye dantɛ kɔnɔnajɛya min na k'u bilasirali ko cɛɲi na k'u ladili ko cɛɲi na ka hɛrɛ sira bɛɛ lajɛlen yir'u la k'a ko f'u ye ka tɔɔrɔ sɔrɔli sira bɛɛ lajɛlen yir'u la ka kangari da u ye u k'u yɔrɔ janya ka u mabɔ a ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o bɛ alakira Muhamadu ye a n'a furumuso barikamaw a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahababaw ma sahababa ninnu fɔlɔ Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahababa ninnu ma sahaba minnu n'olu de jɔra ala ka ciden kɛrɛfɛ ka diinɛ in ka jirisunbaw turu diinɛ in ka sirababaw dilan diinɛ in ka sinsin ciden balolen ɲɛna ka diinɛ in sinsin ciden taɲalen kɔfɛ ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma an baden alisilamɛw hali bi an ka walanda bɛ ladilikan kan ladilikan tan min ni alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kuma min Abdullah ibn Abbas bolo minɛ ala ka ciden a bɛ ka Abdullah ibn Abbas ladili ko tanna ladilikan tan min ko n'a y'o minɛ ka baara kɛ n'o ye ka sabati o kan ala bɛ diɲɛ dilan ka d'a ma ka lahara dilan ka d'a ma ala b'a lafiya ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka ban ka lahara kama a jigiyɔrɔ ka kɛ aljana ye o ladilikan tan an ye 8 fɔ a la walanda tɛmɛnenw na a tɔ tora 2 min ye ni ala sɔnna a ma an b'a kuncɛ n'o ye bi ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam ladilikan 9 ako Abdullah ibn Abbas ma ala ka diɲɛ bɛ Abdullah ibn Abbas ye ako al-faraj ma al-karb al-faraj ma al-karb ako denmisɛn ako n b'a f'i ye i k'a dɔn ko dusukasi ko hami gɛlɛn kabana ganba tɔɔrɔkoba i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a di ala ma a kɔ ye ɲagari ye dɛ a kɔ ye nisɔndiya ye dɛ a kɔ ye farifoni ye dɛ a kɔ ye hɛrɛ ye jaja silamɛ b'a faamuya ala ka ciden ka ni ladilikan in kɔnɔna de la ko ja tɔɔrɔ tɛ yen tɔɔrɔ min ko ala tɛ se ka na ni hɛrɛ y'a kɔfɛ ko ja ko tɛ gɛlɛya a ko nɔgɔyali ma ala bolo ja ko tɛ bonya a ko nɔgɔyali ma ala bolo ja ala min bɛ dusu kasi latigɛ jɔn ma wa ala kelen ka hinɛ kɔnɔ a bɛ se k'o dusukun kelen na ɲagari fo k'a fɔ ko ɲagari la kabini ala ka tigi da a man deli ka ɲagari min ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala bɛ se k'o kɛ dusu kasi kɔfɛ a ko Abdullah ibn Abbas ma a ko al-faraj ma al-karb e bɛ se ka nisɔndiyaba fana sɔrɔ nisɔndiyaba ko si tɛ yen ko ala b'o latigɛ a ka jɔn ma ko dusukasiba tɛ se ka na o fana kɔfɛ o fana tɛ yen i ɲagari o ɲagari a bɛ ala ka se kɔnɔna na ka ɲagari dugusɛjɛ kɛ dusukasi ye dɛ a bɛ ala ka se kɔnɔna na
ka ñagari koke toro yi de abe ala ka se kononana ka ñagari koke hujunu yi de min bela jeleme masami nga se kono o de ala yi dusu kasi kote ni ya di alama ala se ka min du se jeke dusu suma yi dimin kote toro kote ni ya di alama ala se ka min du se jeke niso jai degun kote ni ya di alama ala se ka min du se jeke lafiya yi way ka don fana niso jia fana bo chokola de ni niso jia ko nana ika nisoja mine alaka mine nana ika nisoja alaka nisoja chogola ika na nisoja shetane kan nisoja chogola ika na nyagari shetane nyagari chogola ika na nyagari jahilu no kodombaluye olu nyagari chogola nyagari kadan ala dana nyagari kadan alaka hakela ñagari ni ala ka ñagari lañe ñagari lana min be alama kada ka ñagari ka ko fale ñagari werela o be ala de bolo note ñagari du se jeb se ka ke du suka siye min bolo min kolo be griyade o keli de ala bolo foye ni la dili kam ban nona je num bela jide be bunada ma den kalamuna fen ho fen ni yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ minɛ ni ala ka minɛ n'a ye ɲagari ko min n'an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ nisɔndiya ko min n'an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a sɔrɔ alhamdulilayi ala de bɛ na ni ɲagari kow ye ala de bɛ na ni nisɔndiya kow ye ala de bɛ na ni farifoni ko baw ye n'a nana a ye ala dɔn n'a ye a y'a minɛ ni ala ka minɛ n'a ye a ye ala sago kɛ n'a ye ay ala janyata kenaye na aw kana ala kan nisodia ko mina ya ka awye ala kan nyagari ko mina ya kawye ala ka farifuni ala ka hereba mina ya kawye ka kawye ka kaw chawye ka kaw musoye ka ka dewnye aw gata ala sarake ala karama ko keli aba nyagari konnala. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, mes chers enfants, à vous tous, ces conseils du prophète vous est adressé. Le 9e point des 10 conseils qui ont été prodigués par les prophètes de l'islam à son hôte du jour, Abdullah ibn Abbas. Le 9e point était consacré à la retenue de l'homme dans le bonheur comme dans le malheur. Quand vous êtes dans le bonheur, quand vous baignez dans le bonheur, faites preuve de retenue. Arrêtez-vous aux limites de Dieu. Respectez les règles de Dieu dans le bonheur. Respectez les principes de Dieu dans le bonheur. Le jour de votre mariage est un jour de grand bonheur. Restez dans les limites de Dieu. Le jour du baptême de votre premier enfant est un grand bonheur. Restez dans les limites de Dieu. Le jour de votre prise de grandes fonctions est un grand bonheur. Restez dans les limites de Dieu, car c'est Dieu qui vous a donné ce bonheur. Ne transgressez pas Dieu avec le bonheur qu'il vous a donné. Cela n'est pas une manière de le remercier. Cela n'est pas une manière de le rendre grâce. C'est lui qui vous a fait cet immense bonheur. Alors, faites preuve de retenue dans le bonheur, tout en restant dans les limites de Dieu. Ne faites rien qui soit de nature à provoquer la colère de Dieu, car c'est Dieu qui vous a rendu heureux pendant cet instant.
Il est important que les musulmans gardent cela en esprit pendant les périodes de vos bonheurs. N'oubliez pas les moments de prière. N'oubliez pas de respecter les limites de Dieu pendant vos moments de bonheur. Faites en sorte que votre bonheur reste en conformité avec les principes de celui qui vous a donné le bonheur qui n'est autre que Dieu. En balma al-Islamaou. Adamaden joli joli be ube seli ube sun ka hera don ube islamia da kira fa folo ku kan niso jake o khore juma ko niso jado haram ko be daga wira o do ala tanama ko be daga wira o do ala dimin ko be daga wira o do uno fa mo be ala ko taw ko nyagari do sonu do be ala ko taw ko nyagari do ala be ko taw wira fa ko nyagari do ala sarade ni ko nyagari ko nalla ala ka cido ngo kanga do ka fo nyagari babe yororo duska si ba fana biseka ka ko fede wo be cigo mena duska si ba fana te ala ka nyagari babali amunu na yaw yere duska si ko ba kono na yaw yere toro ko ba kono na yaw yere digun ko ba kono ayo mabato akaw jigi sama o mala biseka ko fala we ni so jala kamna ale ala kawda ama delga ni so jami ni on soro kelite ala bulo fuyi. Cela veut dire que les musulmans doivent faire preuve de retenue dans les deux extrêmes. Dans le malheur, gardez votre sang-froid. Ne perdez pas espoir en Dieu pendant que vous traversez un moment de malheur. Dans le bonheur, gardez votre sang-froid. N'abusez pas. Ne faites rien qui soit de nature à vous attirer la colère de Dieu. Car le bonheur n'est pas synonyme de la fin du malheur. Le bonheur peut vous réserver des lendemains les plus malheureux de votre existence. Cela est parfaitement dans le pouvoir de Dieu. Dans les deux cas, le prophète de l'islam conseille son hôte du jour à faire preuve de retenue dans les deux situations. Dans le bonheur comme dans le malheur, faites preuve de retenue. Ayo janto alala, ako ni soja kono. Akana ujigitiga alala, ako toro kono. Ayo janto alala flabe kono. La dilikan tanana laban. Abdullah ibn Abbas alaka chiden ko amma. Ako wa anna ma'al usri yusra. Anna ma'al usri yusra. Ako Abdullah ibn Abbas ma ako ko gele no yo ko gele ni yoro yoro ani ko ingele arade ko gelemba abiseka jamano usoro ko gelemba abiseka kabila usoro ko gelemba abiseka du soro ko gelemba abiseka adama den kilengelen soro ko gelemba be yoro yoro Allah ki rabbi sallallahu alayhi wa sallam kani nogoya de be tagama yogon fe ko geleya be yoro yoro aflali nyogon to ko nogoya ala ma geleya dama dan abada ka jiye dan geleya dama kan abada ala ya ka jondan nu ye kuna adama dewni ala ya adama den kanu de wode kama ya dan ka dan na yere kumbolo nga bura adamaden here dama abe fade do adamadena here dama be fablende do adamadena nde kama alabna ni gelaya ka ke sababu ye ka adamaden samakana naye sur la voie de la raison. Here dama abe adamaden hakli tiende adamaden bede be here fe dan yere kana ke here la ni ne buna adamaden bela jile nature ni adamaden be tabiya ye mais e ka fle ala ka kuma kan do be alquran ba kono nana mimba ira ala ka jonna ka ala mi aka jonda ala ba ka jondo nde
أقول القرآن بقنا بسم الله الرحمن الرحيم لو بسط الله الرزق للعباد لبغوا أقولنا لي الله أنا مدوم بحرجين في جو من جين سرو أنا مدوم في جو من جين سرو جين نفلو جين جورو جين قدمون أنا مدوم بحرجين في جو من كنا لي حرجين لبلا أنا مدوم لبلا جولا كل بغوا كبنا أنا مدوم بحرجين مسامي جوندا أو مسامي باكا جوندا نه كنا هرجع لابلا كم هذا ما دوم بفرا كال على كال لابلا تقول منا بيكا سوري سبولا وكره ميداني رخنا سالا كذا ما دين لابام ببغانيا هرجع بغانيا سرو بغانيا ما هو رخارا ما دين هون يركان أنا سوسيتي ولا جد بكلينغلينغا دامنه إيكا environnement إيكا entourage كنا إيكا ميليو كنا يوم من دون فوق نتابلو رتجينا كذا مدينة تمشوني أكادي تشومي أكذا مدينة تكادي تشومي فوق نتاوسي بلو أو نحن تولا مراد أو الله نهارجك بدال دوي هارجك بسرنتو توما بسرنتو دي يوم من دون il y a quelques années au don a aussi dévoyé soron nale kake ko mi sandiye ka jigi yere mana I otigla mgola jiba ko mi ala ki da e min do ko teble idu ma fili da o teble nda mo were de nanata ye min don ini mi dem seni yake walma ini mi sigi yake walma ini mi ya ma l'école ke asorotanya ansorontan adon okore munye ima doni jogo e folo fika sorola mai ni asorotigi ya jogo mi rile ko no de ya jogo e wa puna da madde jina tige joro be de bil jogo nata ada madde manna la nyini soro ko tan akira jinye place ada madde ni tumba doni nyumanyi tumba doni hakli nyumanyai hakli nyuman ko dangundo niyo joro tigila mai elen ala mo ko rawere dandro ala kele intebe nyune kama ala ko ala ka chide ma foni la dilikande la demsenya ko inna ma al usri yusra ako keleya anin noya e flani nyomaude o betama nyom. C'est pourquoi vous voyez dans la société les mouvements dans le décence. Au moment où certains montent, au même moment d'autres descendent. La preuve que la facilité et la difficulté vont de pair. La facilité seulement n'est pas positive à l'homme. Comme la difficulté seulement n'est pas aussi positive à l'homme. Alors, le Créateur suprême, dans son extrême équilibre, a fait en sorte que l'homme évolue entre les deux. La difficulté marche avec la facilité. Le bonheur marche avec le malheur. La joie marche avec l'angoisse, la tristesse. La vie marche avec la mort. Tout est deux. Dieu a tout créé en deux. Et dans les deux cas, le rôle de la foi est de porter l'équilibre nécessaire à l'homme. L'équilibre sans lequel il ne peut ni gérer le bonheur, encore moins le malheur. Car le bonheur seulement peut parfois être assimilable à un véritable bouton nucléaire pour certaines personnes. Le fait de se retrouver dans un océan de bonheur, c'est comme si on leur a doté d'un bouton nucléaire. Alors ils peuvent détruire le monde à la seconde.
Dieu, connaissant parfaitement ses créatures, il a rendu la vie constitutive de ces deux choses, le bonheur et le malheur, la joie et la tristesse, la difficulté et la facilité. Que l'homme sache que l'arrivée des grandes difficultés n'est pas synonyme de la fin du bonheur. Ça peut donner des lendemains de bonheur les plus meilleurs qui soient. Gardez votre foi en Dieu dans les deux cas. Gardez la foi en Dieu. Gardez vos deux pieds sur terre quand vous vous retrouvez dans les deux cas. Restez dans les limites de Dieu quand vous vous retrouvez dans les deux cas. Faites en sorte que Dieu soit satisfait de vous quand vous vous retrouvez dans les deux cas. Dans les deux cas, évitez à tout prix de vous attirer la colère de Dieu. C'est la pire des situations. Que Dieu nous épargne sa colère. Que Dieu nous épargne sa colère. Inna ma'al usri yusra. Comment na geleya cogo cogo ala bɛ se ka kɔfale nɔgɔya la. Geleya ni nɔgɔya bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ de. Geleya na don adamaden limaniya jɔn sɔgɔma dɛ ala de y'a latigɛ o don. Ko gɛlɛnba na don sɔgɔma dɛ i ka dɔn ko mɔgɔ si tɛ se ka kɛ masa min bɛ se ka kɛ o de ye ala ye wa ale de fana y'a kɛ. Sɔgɔma ni ji don a ji ta i k'a min. Ni fɛn kununta don a kunu. Gɛlɛya na don a kunu. A kununi ye mun ye k'a di ala ma. O de kɔrɔ k'i y'a da tigi ma. Nka gɛlɛya na don n'i ma ale kunu gɛlɛya b'i kunu dɛ. Gɛlɛya b'i kunu dɛ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Gɛlɛya in tɛ taa k'e ɲumanama kɔni to. K'a sɔrɔ masa min nana ni gɛlɛya ye foyi tɛ o masa in bolo k'a kɔfale ni hɛrɛ dumanba ye. A bɛ tilen k'o kɛ diɲɛ dugukolo kan fan 14 bɛɛ lajɛlen na. O t'ale ala bolo foyi ye. N'o kun tɛ mɔgɔ bɛ kasi ka ban ka yɛlɛ wa? N'o tɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ ka ban ka kasi wa? Nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ja ɲɛnamaya bɛ taa nin fila de ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔnnikɛbagaba dɔ bɛ yen a bɛ ka kuma ko gɛlɛn kan. A ko ko gɛlɛn na don k'a misali bɛ komi ji kalamanba, ji goni, ji kalamanba n'o kɛra minɛn kɔnɔ k'a di adamaden ma ni koliji don i tɛ se ka ko a la ni miniji don i tɛ se ka min a la a goniya dantɛmɛ n bolo i tɛ se ka gɛrɛ a la yɛrɛ fiyewu tellement ji goniyara fo k'a fɔ k'a goniyara wa ko gɛlɛn bɛ ten de ko gɛlɛn na don kana siɲɛ ta ni ko gɛlɛn ye dɛ kana siɲɛ ta ni ko gɛlɛn o kɔrɔ ye mun ye kana ta k'a da i kun dɛ ko gɛlɛn na don i b'a ta k'a di ala de ma ala de y'a tigi ye o ye jikalamanba sigilen foyi tɛ se ka k'a la ko gɛlɛn natɔ na yɔrɔ foyi tɛ se ka kɛ o yɔrɔ la a bɛ di ala de ma komi jikalamanba n'a sigira mɔgɔ kɔrɔ i tɛ se ka foyi k'a la cogo min na o tuma sa i bɛna mun kɛ jikalan in na dɔnnikɛbagaba in ko e ka jikalan ye e ka tɛmɛ n'i ka ci ye ba in tɛmɛ n'i ka ci ye n'i yɛrɛ ye i ka jikalan in to yen ni wagati tɛmɛna ji min kalaman bagi sigira i ɲɛna i bɛna sɔrɔ ji in minɛna ka sumaya ka kɛ tɔn i b'a fɔ ko gilasi ji e yɛrɛ bɛ yɛrɛ ko o tuma ja jikalan bɛ se ka kɛ jisuma ye wa bunadamadenw ja ko gɛlɛn bɛ se ka kɛ ko nɔgɔman ye ja tɔɔrɔ kɔ bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye hɛrɛ min ɲɔgɔn ma deli ka n'a tigi ma. Personne ne peut décider à la place de Dieu. Personne n'a le dernier mot à sa place. La vie n'est jamais terminée avant l'heure. Parfois, les ennemis, ils sont contents quand ils voient leur adversaire frapper de malheur. Ils prennent leurs intentions
pour la volonté de Dieu, alors ils annoncent précipitamment la fin de la personne. Ça, c'est très fréquent dans la société. En réalité, c'est une manifestation d'intention. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ceux qui disent ça, et ils ont eu une réunion avec Dieu, réunion au cours de laquelle Dieu a scellé le sort de cet individu du ridicule. Du ridicule. Qui peut annoncer la fin de quelqu'un à la place de Dieu? Comme celui qui pense qu'il a toutes les cartes en main, tout est OK pour lui. Mais attendez, Dieu, qui a tenu une réunion avec Dieu pour savoir la suite qu'il a réservée à cette personne aujourd'hui? Personne. Dieu est le seul souverain. Il décide seul. Et le seul verdict qui vaille est le sien. Gardez confiance en Dieu. La difficulté va de pair avec la facilité. Le malheur va de pair avec le bonheur. La vie est ainsi constituée. Il appartient aux croyants de s'accrocher toujours à sa foi. Car la foi est en réalité le seul vecteur capable d'amener l'homme à son véritable bonheur. Ce vecteur est sa relation avec son Seigneur. Qu'Allah consolide notre foi, qu'Allah pérennise notre foi, qu'Allah nous accompagne avec la foi, qu'Allah fasse que la foi soit notre compagnon dans le bonheur, qu'Allah fasse que la foi soit notre compagnon dans le malheur, qu'Allah nous accorde une bonne finalité, car dans la vie, l'essentiel dans tout ça, c'est la finalité. C'est la finalité. Quand on réussit le début de sa vie, ce n'est rien. Il faut maintenant réussir la fin de sa vie. C'est la finalité qui est la partie déterminante d'une vie. Qu'Allah nous accorde une très bonne finalité. Cela ne dépend que de lui et de lui seul. Dieu accorde-nous une bonne finalité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا
وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.